श्रोताबंधु जुहार। विशेष कार्यक्रम कोरोना मुकाबिला राउंड अप्र 11 नंबर अध्याय के आपण मानकु स्वागत। श्रोताबंधु, भय करबाटा बा डरबाटा मनुष्यर जन्म जाताए, हेले कोरोना भूताणु बोली जेन विपद इहादे आमर सामना न अच्छे इताके नाई डरी करी डटी करी मुकाबिला कर्मा बेले जाए जीति पार्मा। कथा थी अच्छे डरी गले मनुष्यर अधा ताकत हटि जाएसी। हेन्ता कोरोना के डरले आमर देह रोग प्रतिरोधक शक्ति अधा पलई जीवा। सेथिर लगी सचेतन रहमा, सतर्कता पदक्षेप नमा, हंस खुशी ने रहमा, सुखे रहमा आरु ई कोरोना भूताणु के हरई पारमा। तो इहादे आसुन बलांगीर जिलार भिने भिने ग्राम पंचायतर सरपंच आज्ञा मानकु भेटमा आरु जानमा से अंचलर भाई बहन माने केन्ता सचेतन अछन आरु सुरक्षित रहुछन। इहादे आमर संगे जुड़ी हिगिर अछन बलांगीर जिल्लार तुरेकेला ब्लॉकर महुलपाटी ग्राम पंचायतर सरपंच मैडम श्रीमती मीता साहू। आसुन तांकु पचारि बुझमा जे तांकर पंचायत रे से माने केते मात्रा रे सचेतन रहुछन आउ काण काण सब सतर्कतामूलक पदक्षेप नौछन। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। अच्छा देखुन मैडम, आमर जेन कोरोना भूताणुटा वर्तमान गोटे महामारी रूप नेलान आउ समग्र पृथ्वी रे एटा गोटे कराल रूप देखैकरी वर्तमान जनजीवन के अस्तव्यस्त करि पकालान। तो इताठानु बंचबार लगी, इताठानु समस्तंकु सुरक्षा देवार लगी आपनकर महुलपाटी ग्राम पंचायत तरफ काण काण आपन सब पदक्षेप नैछन? देखुन आज्ञा, आमे सब बेले बुली करी समस्तंकु सचेतन करूछु कि सब बेले साबुन रे हाथ धुओ, आज्ञा घरु बाहर के नि बाहर। तापरे टिके जदी सर्दी काशी टिके ये हला बेले तमे खबर करो, हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करो। आमर हॉस्पिटल तन माने इमरजेंसी हॉस्पिटल भी आमे खोली करी रखीछु आमर गोइंदीमाल हाई स्कूल रे। आज्ञा आज्ञा सेनो आमे 100 जनकर तार माने 50टा ऑलरेडी रेडी करी रखीछु न। आउ रखिकरी तार माने रेडी अच्छे आउ 50टा रेडी हेचे एंता कि गोदा हेके रखा हेचे। आज्ञा आउ तापरे 7टा लैट्रिन करा हेचे, 5टा बाथरूम करा हेचे। आउ सेनो आमर हैंड वाश रो स्टार्ट करी करी तार माने ताहाको जेतकी दरकार ताकर सबु सेनो रेडी करी रखा हेचे। आज्ञा आउ तो सबु बेले बुली करी आमे सबु प्रति आमर पंचायत रे तार माने प्रति गां बुली बुली प्रति घर घर कुहा होची। आज्ञा तो मैडम ये महुलपाटी पंचायत रे केतरा गांव अच्छे मैडम? लाउ आमर महुलपाटी, गोइंदीमाल, कंदागाड़, मलिक दोरो, लाउ मुंडा। आज्ञा आज्ञा अच्छा तो मैडम ये जेन 5टा गाँव रे आपनकर साप्ताहिक बाजार हाट भी बसुतबा, तो सेते बेले आपन केनतागिरी सामाजिक दूरत्व बजाय रखुछन? नहीं तार माने आमर इनो बाजार ता नहीं न, मार्केट ता बंद करा हिची। अच्छा अच्छा हाँ आउ नी बसबार दान माले ऑलरेडी आमर पंचायत रे बाजार एका नहीं न। हाँ 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 पाखे ब्लॉक रे अच्छे आउ आज्ञा आमर ई पंचायत रे नहीं न, पंचायत भितरे नहीं न। आज्ञा आउ आमे एबे भी इटा करूछु जे एंता गैदरिंग नी रखबार, तार माने राउंड राउंड करी करी से भितरे जणे जणे डिस्टेंस मेंटेन करो बोली करी एंता करूछु। आज्ञा भत्ता भी जहाँ किछि भी तार माने आमे आमर पंचायत बंटन करूछु। आमे मुई निजे भी जेतकी करूछे भी सबु सतर्कता अवलंबन करी करी करा होचे। एबे भी यहाँ दे भी एटा कंदागाड़ रे आमे जेन पेमेंट करछु जेन 1000 टंका लेखा कार्ड प्रति। आज्ञा हाँ एबे भी आमे हेंता राउंड राउंड करी करी एबे इटा एंता डिस्टेंस मेंटेन करी करी करा होची। आज्ञा आज्ञा तो देखुन मैडम, आमर ये लॉकडाउनटा 14 तारीख खुलबार थिला आउ इटा फेर 30 तारीख तक एक्सटेंड करिछन आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी। आउ जेन रेट रे बढ़ुछन आमर ई जेन कोरोना भाइरस एफेक्टेड होउछन, तो सेतानु आमे केनतागिरी समस्ते मुक्ति पाएमा, सेथिर लगी आउ किछि दिन ताकि घुंचेई दिया हला। तो ई उपरे आमर जनसाधारणकर मत काना रहउचे मैडम? ठीक अच्छे सर, ठीक अच्छे। से माने आमे सेथिर लागी से माने भी समस्ते खुशी अछन। आज्ञा आज्ञा निहाती भाबे जे इतार द्वारा निहाती भाबे आमे हाँ समस्ते से भूताणु ठानु केनतागिरी दूरेई रहमा, जेनता कि आमकु मानकु एफेक्ट नहीं करबार। आ गोटे निश्चित भाबे गोटे भल पदक्षेप नैछन सरकार। हाँ आउ ई लॉकडाउन द्वारा समस्ते मानिकरी टिके डरिकरी भी रही पारुछन, घरे मानवा ले बाध्य होई जुछन। आउ जदी इटा तार माने खुली देले से माने भी चाहे करी भी बाहर के बाहर ही जाई पारबी। आज्ञा आज्ञा एंता ही जीवा तो हाँ हाँ जो हाँ द्वारा कि सेटा जनता कले से माने संक्रमित हेई जिबे। आज्ञा आज्ञा तो सेथिर लागी भल हेचे, समस्ते खुशी अछन। नहीं निहाती मैडम, आमर समस्तंकर लगी सरकार भी चिंता करुछन आउ सेथिर लगी आमकु माने साहाय्य सहयोग की अनेक सुविधा भी करौछन, जनता की अनेक सुविधा, बहुत सुविधा। आमे तो एबे से बाहर साइड रो भी अछन, तार माने हमर इनो स्टेशन रे काम करूछन। आज्ञा से मानकर लागी प्राय बिहार, कोरापुट बाहर साइड रो बहुत
97 ଜଣ ଅଛନ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ତାର ମାନେ ଡାଲି ଚାଉଲ ଗହମ ବିସ୍କିଟ ଯେତକି ତାର ମାନେ ତାକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯେତକି ହଁ ହଁ ହଁ। ସବୁ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ ତାର ମାନେ ସବୁଦିନ ନିଜେ ନେଇକିରି ଦେଇକିରି ଆସୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମାନେ କାଣା ହଉଛି କି ବେଶୀ ଜଣ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା। 2-3 ଜାଗା ରହୁଛନ୍ କିନି ହଁ ହଁ ହଁ। ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ କି ତମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଆମକୁ ପୁରେଇ ନି ପାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇମୁ ବୋଇଲେ। ବାକି ଆପଣ ସବୁ ରେସନ ସାମାନ ହଁ ନେଇକି ଯୋଗାଇ ସବୁ ଦେଉଛନ୍? ସବୁ ସବୁ ଏନୁ ଜେଡ୍ ତକ୍ ସାବୁନ ସର୍ଫ ନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାର୍ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁଡା ବିସ୍କିଟ ସବୁ ନାସ୍ତା ବି ଆଉ ଭାତ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସବଜି ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି ହଁ, ତାହାକୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁନ୍, ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଉଛି, ମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବୋଲୁନ୍ ତ। ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଡରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ବାସିରେ ରହିବାର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାର ଫଳରେ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁକେ ତ ଦୂରେଇ ପାର୍ମା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବାର ଅଛି ଯେ ଯେନ୍ତା କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ଟ ନାଇଁ କରବା। ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନ୍ ସର୍ଦି କାଶି କି ଏନ୍ତା ଛିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସହାୟତା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛେ, ସାର୍ 104 କେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ସେ ସାର୍ ସମ୍ପର୍କରେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ତ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ସାର୍ ଯେନ୍ତା ଧରୁନ୍ କାହାରି ଦେହ ପା ବିଗିଡ଼ିଲା କି କାଣା ହେଲା କି ଏନ୍ତା ହୁଁ ଧରୁନ୍ ସର୍ଦି କାଶି ଛିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର। ସାର୍ ଆଉ 14410 ସାର୍ 14410 ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆମେ ନିଜର ଦେହ ପାଖରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାର୍ମା, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସାର୍ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ବି ଆମର ଯେନ୍ ଅସହାୟତା ମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି କରି ତାର ମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସବୁ ଗାଁ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରାନ୍ଧିକିରି ଦଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବି ତାର ମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛେ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ପାଇବାର ତାର ମାନେ ଦରକାର ଇହାଦେ ସବୁ ଯୋଗା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଢାପିକି ରହୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ମାସ୍କ ହଁ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛନ୍? ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ କେ ହାତ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ରେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସାର୍ ରଖିବେ। ସେଟା ତ ସବୁବେଳେ କୁହା ହଉଛେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ ବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ସାର୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ମହୁଲପାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ଅଛନ୍? ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କାଣା କାଣା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍, କେନ୍ତା କାଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍, ସେ ଉପରେ କିଛି କହୁନ୍ ତ। ଗାଁ ଯାଇକରି ବାଟିଲୁ ଚାଉଳ, ଆଜ୍ଞା। ଭତ୍ତା ବାଟିଲୁ, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଗାଁ ଯାଇକି ଘର ଘର ବାଟିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା ଆମର ସେ ପେମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ପିଡିଏସ୍ କିସ୍ଟ ହଁ ଏଇଟା ହଁ। ବାଟୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେଟା ଯେନ୍ ବାହାର ଲୋକ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଆସଛେକ ହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଆସିବାର୍ ଆମର ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ମେଡିକାଲ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେଠିକି ଆମେ ସେଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହୁଁ। ଯେନ୍ଟା କି ସରକାରଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ଚଲିଛି ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଫଟିଆ ସବୁ ହଁ ହଁ ହଁ। ପକେଇ କରି ପୁରା ସବୁ ସୁବିଧା ଲାଟ୍ରିନ୍ କରେଇଛନ୍। ପୁରା ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ହେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଯେନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ କାମଧନ୍ଦା କରବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଯାଇଛନ୍ ଆର୍ ଏ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ? ଆସିଛନ୍ କେତେ ଜଣ ସାର୍, ସେଟା ଆମର ପାଖେ ବି ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ବେଶୀ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାଇଁ। ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ବେଶୀ ନାହିଁ 8-10ଟା ହଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ନାହିଁ 4-5ଟା ହେଇଛନ୍। ଯେ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ସେମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ତ 14 ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଟାଇମ ଥିଲା ହଁ ହଁ 14 ଦିନ ହଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା ଏନ୍ତା ଜାରି ରହୁ ଆଗ୍କେ ବି, ହଁ ଯାର ସାର୍ ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସାଙ୍ଗେ ମୁକାବିଲା କରିପାର୍ମା ଆଉ ହଁ ତାଠାନୁ ସାର୍ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାର୍ମା, ଆମର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେଖ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାର୍ମା। ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଫିଲ୍ଡରେ ନାଇଁ କେଁ ଲୋକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା କି ଲୋକ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରବା ଘର ଆଜ୍ଞା। ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ ହଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହଁ ରହନ୍ତୁ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍। ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କି କଟକଣା କରିକିରି ଆମ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ରେ ଏଇଟା ବୁଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହୁଁ। ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ହଁ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଇହାଦେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସିହିନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରବର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍, ଆମରି କରୋନା
भूताणुटा समग्र पृथ्वी रे वर्तमान हईचई सृष्टि करके गोटे महामारी रूप नेलान आज्ञा धीरे धीरे संक्रमित संख्या बढ़ुचे ଆଜ୍ଞା इतार कौनसी उषकसा नहीं बाहर जाठानु की सुरक्षा पावा लगी गोटे मात्र बाट है जे आमे समस्ते सचेतन रहमा आउ सतर्कतामूलक पदक्षेप माने ग्रहण करमा आज्ञा बोले जाकि आमे ताठानु बंची पारमा ଆଜ୍ଞା तो आपनकर पंचायत अंचल रे आज्ञा आपन काण काण सब सतर्कतामूलक पदक्षेप नौछन आज्ञा से ऊपर टिके विस्तृत कहबे ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲା ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ ଆଶା କର୍ମୀ ଆମର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର आज्ञा ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେ ଉପରେ ଆମର ଏନଏମ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ହାତ ଧୋଇକରି ଆମେ ନିଜର ହାତ ସଫା କର୍ମା 20 ସେକେଣ୍ଡ आज्ञा ତାର ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବା ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ आज्ञा ସଂଗରୋଧରେ ସଂଗରୋଧ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦୁରିଆ ଦୁରିଆ ରହିକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରବା ଲାଗି କହୁଛୁ आज्ञा ଆରୁ ଗାଁରୁ ଏବେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ଲାଗି सबके ସଚେତନ କରୁଛୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଇବା ଲାଗି ସଚେତନ କରୁଛୁ आज्ञा ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ 40 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଏବେ ତ ନାଇଁ ଆସିବାର ଯେନ୍ ମାନେ ବିଫୋର ଲକଡାଉନ ଆସିଥିଲେ ସେମାନକେ ଆମେ ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ଯେନ୍ତା କାହାର ସହ ମିଳାମିଶା ନେଇ କରିକି ରହିବା ଲାଗି ସେବେଲେ ଆମର ପାଖାପାଖି 28 ଜଣ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନକେ ବାହାରେ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଯେନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 104 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକରି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ आज्ञा आज्ञा अच्छा देखुन सर इहादे लॉकडाउनटा आमर एप्रिल 14 तारीख खुलवार थिला एटा तो आज्ञा। एबे फेर 30 तक बढ़ा ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା तो इतार उपरे आमर जनसाधारणकर मत काଣା प्रकाश पाउछे आज्ञा ନାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ତ ଯେହେତୁ କରୋନା ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରୋଗ ତାପରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଯାର କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାଇଁ ନ ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ତ ଏତେ ହେଇଦରବା ସରକାର ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା କରିଛେ ଯେନ୍ତା ଆମକେ ଏବେ 3 ମାସର ଚାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛେ ଆଉ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ 210 ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡିଗଲାନେ ଆମେ କାଲି ସେଟା ବାଟମୁ आज्ञा ଆଉ ପ୍ରତି ରେସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ମୋର 2195 କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ଜିପି ରେ आज्ञा ଯେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପର କାର୍ଡ ଦିଆହେବା हाँ हाँ ତାପରେ ଅତି ନିରାଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 82 ଲୋକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏସଏଚଜି ମା ମାନେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବାକେ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି କୌଣସି ଲୋକ ଆସବାର ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର के प्रति घर के पहुंचा होची हाँ बहुत सुंदर आज्ञा धन्यवाद आउ तो देखून निजन सरकार तरफ एतकी व्यवस्था कराही इतार गोटे मुख्य कारण है जे आमे समस्ते घरे रहमा बाहर के नहीं बाहर घरे रहमा तारपरे जे आमे खुशी रे रही पारमा कि निरोग रही पारमा जेंता कि आमर कोरोना भूताणु हमको एफेक्ट नहीं करे आज्ञा आज्ञा देखून निजन कोरोना भूताणु के लेकर समस्तंकर मन भितर गोटे डरटे रोचे आज्ञा आज्ञा सत कथा गोटे जिनिस इटा हेन्ता जिनिस है समस्तंकर भितर डरबार जिनिस है किंतु आमे डर भय नहीं करी आमे केंदार खुशी रे रहमा घरे समस्तंकर संगे आमर परिवार वर्ग संगे आमे कथाबार्ता हेकरी कि आउ अलगा केन काम धंदा जदि रही छे घर भितर पेंडिंग बेले आमे ताके इटा ठीक मुहूर्त आमे ताके सारबारटा तो ई उपरे आमर जनसाधारण केते सचेतन रहउछन आज्ञा ଆମର ଜନସାଧାରଣ ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଯେନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଟିଟଲାଗଡ଼ ମୋର ନିୟର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅତି ନିୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେନ୍ଟା ଟାଉନ କେ ଲାଗିକରି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ସେନା ପ୍ରାୟ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନକେ କାମ କରୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ରହିଛନ୍ ହଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର ହଁ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ଯାହାର ନିଜର କାମ ମାନେ ଘରେ ଅଛେ ହଁ, ହଁ। କରୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ମାନେ ଆମର ଚାଷବାସ ଟିକେ ମଝି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇକିରି ଚାଷବାସ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପନିପରିବା ଯେନ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀବାସ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମାର୍କେଟ ହଁ, ଲକଡାଉନ ହଁ, ଅଛେ ଟିକେ ହଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଚାଷୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ବିଚାର କରବା ଲାଗି ଜଣା ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏନ୍ତା 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଯେନ୍ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛନ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ ବୋଧେ ସେଟା ତ ନାଇଁ ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା ଆର ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମହିଳା ଯେନ୍ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ ସେମାନକେ ଦଉଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଅଲରେଡି ई मासर 500 टका पड़गलाने बेनिफिशियरी मैंने सेटा पाई भी गले आज्ञा आज्ञा प्राय लोग उठौछन आज्ञा। आमे भी जेन माने हमर जेन गाँ रे हमर इटा ई केंद्र माने सहयोग केंद्र माने अछि आज्ञा। सेमान के हम सचेतन करछन डिस्टेंस मेंटेन करी पैसा माने दबा लगी हमर द्वारा जाना चेष्टा होछि सर हमें जेतो हमर पंचायत मन के स्टाफ तो आपण जानिछन बहुत कम गुटे गुटे यो 3-3 टा जगह रे रहउछन हाँ सेति लागि हमर द्वारा जाना हबा सर हमें हमर बेस्ट हमें ट्राई करी करी हम लोग को बुझुछन आज्ञा, जेतो आज्ञा। ग्राउंड लेवल हमर कथा लोग बुझुछन हाँ हाँ मु निजे काली भी हम गोटे मीटिंग तेइतला आशा कर्मी अंगनवाड़ी मन के सबके सब बुझेतली आज्ञा। मुई फिर गाँ रे मुई ले टाइम पहुंचन गाँ रे पड़ा पड़ा जाइकरी दुरिया रहिकरी लोग मन के जन बुलाबुली करूछन सेमान के मना करूछु तापरे सेमान के हमें दु जन किरानी दुकान माने अछि काली मोटी किरानी दुकान जेतली तांको कहली बाबू जे तो पैसा पत्र लेन देन हमर बेसी एटा करूजे लोग किनि करे दिए पैसा पत्र जन फिरा उरा होजो ठीक है सेटा कम करो हाँ हाँ हाँ
से बोले बुझाबुझी हम करूछु सर हमर मेंबर माने भी समस्त लागि जन जेंता कि गरीब दुखी जेंता कि भूखे सुसे नहीं रहा कि बाहर जदि किए जदि आसीगला गाँव रे सेमान कहले सागे सागे खाना पीना व्यवस्था करवा ले मुई हमर 15टा मेंबर के सब कही जे आज्ञा समस्त आशा अंगनवाड़ी कर्मी उनके भी हमें सब बुझुछु हाँ हाँ हमर हाँ काम हमें हम ठीक चली छे सर आज्ञा आज्ञा तो बाकी मोर तो 5टा गाँ एंता जगह 3टा गाँ एंता जगह रे होते से माने पूरा गाँ मन के भी सील करिछन खाली जेहेतु हमर तीनटा जेंता मेन रोड अछि तापर कुमड़ा केनमुड़ी मेन रोड रे पड़ुजे आज्ञा 3टा गाँ छाड़ी के 3टा गाँ वर्तमान लोक बाहर लोक के भी एंट्री नहीं करे दवा आज्ञा आज्ञा तो यहाँ देखुन आज्ञा आमर जेन पाखे आखे बजार हाट होची आपनकर साप्ताहिक ହେଲା कि एंता मार्केट जेन पनीपरिबा मार्केट बजार तो सेने केंता भिड़ भाड़ केंता होचन लोक कि से जगह रे आपनकर डिस्टेंस मेंटेन कि सामाजिक दूरत्व बजाय केंता रखी पारुछन आज्ञा हमर तो जेहेतु टाउन रे लागि हम टिटलागढ़ साप्ताहिक बाजार के हमर सब लोग डिपेंड करसन आज्ञा प्राय लोक गाँ रे जेंता पनीपरिबा मिलले व्यवहार करूछन टिके जेतेले बाजार के आसले तो टिके भीड़ रहूजे हमें भी देखुछु बाजार के आसला के लोक टिके डिस्टेंस एते मेंटेन नहीं कर पारबा कारण हाँ हाँ बाजार के पले आला साप्ताहिक बाजार में बुधवार और शनिवार टिटलागढ़ रहूजे आज्ञा सेने टिके डिस्टेंस जेंता मानवार कथा लोक टिके नहीं मानवार आज्ञा किंतु सचेतन अभाव बोली कि कुआ जेहेतु बाजार 2 घंटा लगी खोलुजे हाँ, तेले हाँ, टिके एते तो भीड़ नहीं हवा किंतु टिके भीड़ रहूजे हाँ, लोक हाँ। फिर भी हमें बुझु से डिस्टेंस मेंटेन करी जांच करवा लगी और गाँ रे जेन पनीपरिबा मिलुचे हमर तो जेहेतु बाजार से नहीं आनी पारबा से मान करनु गाँ रू किनी करी खाओ बोली कि हमें से मान के बुझोछु आज्ञा आ गोटे जिनिस भी देखा जाउछे आज्ञा जे जेन जगह रे अत्यधिक भिड़ होउछन जिला प्रशासन तो पाखे आखे जेन बड़ पड़िया माने अच्छे से पड़िया के स्थानांतर कर दउछन आउ सेने माने बैरिकेड टाइप रो करी करी हमर सामाजिक दूरता केंदर बजा रही पारबा सेथि ले भी चेष्टा करूछन आज्ञा नहीं टिटलागढ़ प्रशासन भी से बोलिया व्यवस्था करी जे आउ जमर हाई स्कूल फील्ड अच्छे जेंता से हाई स्कूल फील्ड जेंता हमर जोन को भाग कर दिया है डिस्टेंस करी करी लोग मन के बिना बाइक रे हाँ, हाँ, हाँ। आसी करी आज्ञा। निजर पनीपरिया जा एरिया रे गोटे डिवाइड करी करी 2-3 जगह रे टिटलागढ़ वर्तमान भाग कर दिया है आज्ञा किंतु जेहेतु मार्केट मेन मार्केट ता हमर सेने सब पनीपरिया सेने आसी बिक्री होजे हाँ, सेने हाँ। टिके जाउते किंतु सेटा भी पुलिस प्रशासन आसिक से मान के बुझोचन और आज्ञा। पब्लिक भी टिके सचेतन हो गले जेहेतु लंबा टाइम हो गला आज्ञा आज्ञा आउ देखुन आज्ञा जनसाधारण जेतेला बाहर के बाहरुछन हमर वर्तमान मुखा किंबा टावल घुड़े हेबाटा किंबा रुमाल बांधबाटा जरूरी हे गलान बोलछन तो लोक माने केते मात्रा रे दिगे सचेतन रहउछन आज्ञा प्राय जेते भी बाहरु जन समस्त मुई तो एबे भी जाइथिली हमर ब्लॉक प्रशासन आज छुट्टी थिले भी हमर काम थिला जाइथिली आज्ञा आज्ञा प्राय लोक जेते बाहर बुलु जन प्राय लोक मास्क पिन्ह कर का जाउ जन आरो प्राय खाली ही जाउजे हमर जेन टाइम सरी जाउचे 11 बजे 11 बजे पूरा पूरा संध्या पर्यंत पूरा लोक पूरा खाली रहउजन आज्ञा जार निहाती दरकार मेडिकल काम की जे जदी ऑफिशियली काम वाले का बुलु जन आर बाकी समस्त घरे रहउजन आज्ञा आज्ञा तो ई दिगरे आगुटे आज्ञा हमर राज्य सरकार पदक्षेप नैछन जेनटा कि टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर आज्ञा तो धरुन जड़े माने एंता काश छिंक सर्दी बारंबार होची कि काना हेबा बोले हमर जेन 14410 ई नंबर फोन करी करी से माने डाक्तरकर परामर्श नहीं पारबे आउ मेडिसिन भी खाई पारबे आज्ञा तो से उपरे भी लोग मान को टिके सचेतन करन आउ जहाँ भी हो आपनकर हमर मीटिंग हे गेला सर काली हमर आशा दीदी मन के जनला से ऊपर हमर आलोचना है जे आज्ञा हमें आशा दीदी अंगनवाड़ी कर्मी मन को कहू जे तमर जेन एरिया रे तांगर जेन एरिया रे आज्ञा। सेमानकर जदी कोनो से प्रॉब्लम होला ई सब जिनिस निकरी एटा करी आपण मेडिसिन रो व्यवस्था करवा लागि मुई कहि देई जेन तांको हाँ हाँ आरो मुई जेतेले भी जाउछन लोग मन के बुझोछन जे एंता तो एबे एंता किछि इशू नहीं जणा पड़वा ताल जेन आज्ञा। मेडिकल काम रे जेंटा आले मुई सबके नंबर दे दी जेन जदी मेडिकल रे जदी कोनो से काम पड़ले हमें संगे संग जदी सीरियस पोजीशन थिबा बेले आज्ञा। हमें संगे संग हमर 104 नंबर के भी फोन करि पारबे ठीक अछि आज्ञा हमर सचेतन एंता करे जारी रही थाउ आउ सतर्कतामूलक पदक्षेप माने भी जारी रहू आमर जनसाधारण भी बहु मात्रा रे बुझलेन आउ एटा के समस्ते मानि घिनि कि रहून जार फल रे आमे ए कोरोना भूताणु संगे लड़ाई करी जीति पारमा आज्ञा आउ आमे समस्ते सुस्थ रही पारमा जे आमे समस्ते घरे रहमा आउ कोरोना भूताणु संगे मुकाबिला करमा बारंबार हाथ के साबुन किंबा हैंड वाश रे धुई आमर हाथ के बारंबार आमे परिष्कार परिच्छन्न रखमा आउ देखुन एप्रिल 9 तारिख रे आउ 6टा खंडे पॉजिटिव अधिका हो जाइछन आज्ञा तो एंता मात्रा रे जदि बढ़वा बेले इटा किछि दिन भितरे आमर समाज के पूरा ग्रास करदेवा तेणुकरी आपनकर सचेतनता प्रक्रिया लगी बहुत धन्यवाद आज्ञा आउ एटा के आउ टिके जारी रखुन आउ कंटिन्यू चली थाउ जतकी दिन तक एटा नहीं हटवा आमर भितरु आउ आपनकर सूचना लगी धन्यवाद आज्ञा हाँ आमर संगे इहादे जोड़ी होइछन लोईसिंघा ब्लॉक रो बुड्डा ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती नलिनी भोई मैडम आसुन तांको ठानु जानमा जे बुड्डा ग्राम पंचायत अंचल रे कोरोना भूताणु ठानु रक्षा पाइबार लगी
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଆଉ କାଣା କାଣା ସବୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ତ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୋନା ଭୂତାଣୁଟା ଇହାଦେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଭୟାବହତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ସାରିଲାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାନ। ତ ଆଜ୍ଞା ଇତାଠାନୁ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ତକ ମେଡିସିନ ନେଇ ବାହାରବାର ତେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହମା ଆଉ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରମା ବୋଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଠାନୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରମା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ କାଣା କାଣା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାର ଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ଆମରି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଠାନୁ ନିଜକେ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରବେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ ଆମର ଦୂରେ ରହିବା ଲାଗି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆମର କାଣ କି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଥିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ତାର ମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁଟା ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହୁଁ 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 ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ରୋଗଟା ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ହୁଁ ହୁଁ ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ହୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଜାଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ହୁଁ ସେ ହୁଁ ଅନୁସାରେ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ତ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟ କରବା କାହାକେ ବୋଲେ ଆପଣ ଏନ୍ତା କରବେ। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣ ରହୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ନେଇ ଏଫେକ୍ଟ କରବା ସେ ଭୂତାଣୁଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ କାଣା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବୁଝଉଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ତାରମାନେ ଯାହାକେ ତାରମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ। ହୁଁ 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 ତ ସେଥିରୁ କେନ୍ତା କରି ସଚେତନ ହେବେ ଲୋକ ସେ ହିସାବରେ ତାର ମାନେ ହାତ ମୁହଁ ଗୋଡ ଧୋଇବାର ଲାଗି ତାମାନେ ସେ କାଣା କି ଏ ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ହାତ ଧୋଇବାରଟା ବାରମ୍ବାର? ହେଣ୍ଡ ସୁଧାବାର ଲାଗି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରବାର ଲାଗି ଦୂରାବାର ଲାଗି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ସଚେତନା ଦଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବି 2-3 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ପର ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା 1 ମିଟର ଦୂରେଇକି ରହିବାର କଥା। ଦୂରେଇ ରହିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ। ହଁ 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 ଛିଙ୍କ ହେଲା ସମୟରେ ତାମାନେ ଖାଁସ ହେଲା ସମୟରେ ଟିକେ ହାତକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ, ନହେଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହଁ ହଁ କହୁଛୁ। ହଁ ହଁ ଏସବୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜନସାଧାରଣ ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାରବେ ବୋଲିକିରି ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛେ ହଁ ଯେନ୍ତା ହଁ ହଁ ସେ ଜିନିଷ ବି ସଚେତନା ଦଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ। ହଁ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ରେସନ୍ ସାମାନ ମାନେ କେତେ କାଣା ଦୂର ଗଲାନ ଆଉ କାର୍ଡ଼କ ଯେନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଲୋକ ଘରୁ ନେଇ ବାହାରବେ ଘରେ ବସିକିରି ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ପିଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆରାମରେ ଆଜ୍ଞା ରହିବେ। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯେନ୍ତା ଆଇନରେ ଆଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ 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 ଚାଉଳ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା 1000 ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ସେ ସବୁ ଦଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେନ୍ତାକିରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? 1 ମିଟର ଦୂରରେ ତାମାନେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ କରି କରି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତାମାନେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ହେନ ଯେନ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ ସେଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କରାହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେନ ଆଜ୍ଞା କାଣା କାଣା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବେଡ୍ ପକେଇକରି କିଛି ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଉଡ଼ିବା ସବୁ କିଛି ସଚେତନା ସୁବିଧା ଦେଇ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହଁ 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 ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସରକାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବାଟା ଜରୁରୀ ଏ। ହଁ ତ ହଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାର ଜରୁରୀ। ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନି ପାରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କେତେ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଟାକୁ କେତେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ କି ଅଧା ଅବମାନନା କରୁଛନ୍? ପ୍ରାୟ ହଁ 50% ମାରୁଛନ୍ 50% ମାନୁନି। ହଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରବାଟା ଆମର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଚେତନ କରବାଟା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେ ଧରୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ କି ଅଲଗା କେନ୍ ଦେଶକେ ଯାଇକିରି କାମଦାମ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଫେରିଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ତକ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ହଁ ଫିରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି କରୁଛୁ ସଚେତନା କରୁଛୁ। ଆସୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍
14 दिन ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହ ତାପରେ ସେଟା ଡକ୍ଟରକୁ ପରାମର୍ଶ କରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ନି ବାହାରିଲେ ତାପରେ 14 ଦିନ ବାଦ ତମେ ମିଳାମିଶା କର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ସଚେତନ ଦଉଛୁ ତ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇ ଭିତରେ ଆମର 14 ତାରିଖ ତକ୍ ଲକଡାଉନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଲକଡାଉନ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେର୍ ବଢ଼ା ଯାଇଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 30 ଏପ୍ରିଲ ତକ୍ ତ ଇ ଭିତରେ ଆମର ଯେନ୍ ଜନସାଧାରଣ କାଣା ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନେ ଭଲ୍ ହେଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍ କି କାଣା କେନ୍ତା କାଣା କହୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ତ ଯେନ୍ତା କରୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବିଧା କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛି ହଁ ନିହାତି ଆମେ ମାନିବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲୁଛୁ। ହଁ କାଁକରି ଇନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠୁଛେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏଫେକ୍ଟ ନାଇଁ କରବା ବୋଲିକି ଏଟାକେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲାଗଲା ଏଟାକେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଟାକେ ଦେଖିକିରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଭାରତ ସରକାର କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି 30 ତାରିଖ ତକ୍ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ବଢ଼େଇଛନ୍ ବି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଇଟାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁଁ। କର୍ମା ହଁ ଆଜ୍ଞା କରବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହି ସଚେତନ କରି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାମା। ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଦୋକାନ ବଜାର ରହୁଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେନ କେନ୍ତାକରି ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିପାରୁଛନ୍ 1 ମିଟର ଦୂରିଆ ଯେନ୍ଟା ଘିନା ବିକା କଲା ବେଲକେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ଦେଖୁଥିବି ବେଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜେ ଯାଇ ଯଦି କୁହାକୁହି କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ ଦୂରେ ଥାଇ ସବୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ସାମାଜିକ ଆଉ ରକ୍ଷା କରୁଛ ଘରୁ ବାହାରକେ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରୁଛନ୍ ପରସ୍ପର ଠାରୁ 1 ମିଟର ଆଜ୍ଞା ଦୂରିଆ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଆଇନ କରାହେଇଛେ ନୀତି ନିୟମ କରାହେଇଛେ ତାକେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ସେଟା ଦଉଛନ୍ ମାନୁଛନ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ ମାନୁଛନ୍ ତ ଆଉ ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକେ ଆମେ ଆଗକେ ବି ଜାରି ରଖୁଁ ଯାର ଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନାଇଁ ଭୂତାଣୁ କରେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ। ନାଇଁ ଡେଗେ ଆଉ ଜଣକେ ହଁ ଡେଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ସମାଜ ସାରା ଡେଗିଯିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଏଇଟା ଗ୍ରାସ କରିଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଟିକେ ସଚେତନ ହଉଁ ଆଉ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କାନୁନକେ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଁ ଯାର ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସଚେତନ ରହିପାରମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁନ୍ ଯାର ଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥ ରହିପାରବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଇହାଦେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦେଉଲଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମରାଜ ପୁଟେଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କଠାନୁ ଜାନମା ଦେଉଲଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଣା ସବୁ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛେ ଯାର ଫଳରେ କି ଆମର ଜନସାଧାରଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଠାନୁ ନିଜକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଭୟାବହତା বা ইতার যেন মহামারী রূপ আমি সমস্তে অনুভব করে সারলুন তো দেখুছু যে ইতার কৌশি মেডিসিন আজ তক নেই বাহারে যাহাকে থরে হেলা আউ তার ঠানু ফের ডেগবার সম্ভাবনা রহুছে আমার পাখর আখর যেতকি চলপ্রচল হউছু সমস্তଙ୍କୁ তো ইতার ঠানু রক্ষা পাইবার লাগি গোটে মাত্র বাট হেলা যে আমি সমস্তে সতর্ক রহমা সচেতন রহমা যাহা বতা হয়েছে আমার যেন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মানে আমি সেটা মানবাকে পড়বা। তো আপন কাଣା কাଣା ସବୁ ଏନ୍ତା ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାର ଫଳରେ କି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ? ଆମେ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତେରୁ ଆମ ବେଡ୍ ଅଛେ ଗଦି ଅଛେ ତକିଆ ଅଛେ ତେରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଅଛେ ଆମର ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ଡିଟଲ ଫିଟଲ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସେନ କେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରଖବାର ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ ତ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ବାହାରେ ଆମର ଯେନ୍ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆମେ ରଖୁନୁ 4-5 ଦିନ ପହଲା ଆମେ ସେ 21-22 ତାରିଖ ରଖୁନୁ ତେରୁ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚିଠି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ତେରୁ ଏତେ ଘରେ ଯେନ୍ ତମେ ଯେନ୍ତା ରଖୁଛ ସେନ୍ତା ଘରେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା ରହୁନ୍ ତାମାନେ ବାହାରବେ ତାର ନିଜର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ରେ ଗାଧବେ ନିଜର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମୁକାବିଲା ନି କରବେ ଅଲଗା ରହିକି ଖାଇବେ ଅଲଗା ଶୋଇବେ ସବୁ ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ଆସିଲା ଚିଠି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଫେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ ଆଉ ସେ ଚିଠି ହିସାବରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଏନ ଷ୍ଟିକର ବି ଛପା ହେଲା ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତକେ ଏନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରିଲିଫ କଲୁ। 14 ଦିନ ତକ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧ ହେଇକି ରହିଲେ? ଘରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଇନ ରହିଲେ 4-5 ଦିନ ଲେଖା ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାମାନେ ଚିଠି ଆସିଲା ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ନୁ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଏତକେ ରିଲିଫ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ବାକି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ ତ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କେନ୍ତାକିରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣା ସବୁ ସଚେତନତା ବାଟ ମାନେ ବତାଲେ? ଆମେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ତାମାନେ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଏଇଟା ଭଡ଼ା କଲୁ ସେ ଅଟୋରେ ତାମାନେ ସବକେ କହିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ତାମାନେ ନିହାତି ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା 1 ମିଟରରୁ ଯେତିକି ଦୂରତାର ରହିପାରିବେ ସେତିକି ବହୁତ ବଢିଆ ହବା ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ କଲୁ ଆଉ ଆମେ ଗହଲି ନି ହୋ
আর অলগা অলগা রহ সব ডিস্টেন্স রহ আর কার সাথে কি মিশা গুলা নি কহ রহ বলি কইলু আয়া আর সেই হিসাবে চালি কি আয়া আর তার ডিস্টেন্স যে বি বাহার কে দোকান কি গলা কানা গলা উঠে উঠে নিহাতি 1 মিটার দূরতারে রহিতে লুজন আর কিনা বিকা করছন আমি সে পিডিয়া স্টাউল বান্ডলে বি চিন্তা করছু আয়া আর ভতা বান্ডলে বি চিন্তা আয়া দেলু এটা আইছা সে প্রকার চালি যায় আয়া ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦି କାଶି କି ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ଯଦି ହଉଛେ ଇ ତାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲିକିରି କୁହା ହଉଛେ ତ ଯାହାକି ଯଦି ଏନ୍ତା ମାନେ ଦେଖାଗଲା ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 104 କେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଜଣାବାରଟା କିମ୍ବା ଆମେ ତାକେ ନାଇଁ ଲୁଚେଇ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରବାଟା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଏ କଥା ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବୁଝୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ କି କାଣା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ କି ଡର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁକେ ନେଇକିରି এটা লোকে ভয় বি রয়েছে আর দুঃখিত বি হচ্ছেন আজ্ঞা দেখুন যেটা বড় ভয়ঙ্কর হয়েছে তাহলে আমার ସବୁଥର আমার লোক তাহলে সব পরিবেশে চলি পারুଥିଲେ লোকর সাথে মিশাগুলা করে পারতে যে একলা একলা রহি যাচ্ছন এই কাম খবর করি যে নি পারবার তেরু তেরু যেন আসি যে আমার ওড়িশারে যেটি বাহারি গলা সে নিউজ রে যেন আমার শুনুছন লাইকি এটা আমি বহুত দুঃখ প্রকাশ করছন আজ্ঞা এটা আমার দেখুন যে আমার যেন আমার চালিছে পরম্পরা যেন পূজা পাঠ চালিছে সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা চালিছিল আমার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মানে সেটা আজ্ঞা সেটা হেনি পারবার তেরু যেতেবেলে আমার আসিলা রোগটা আসিলা সেগুলো লোক বহুত লোক দুঃখরে অছেন আজ্ঞা 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 তো গোটে জিনিস আজ্ঞা দেখুন কহিলে আপন যেন বিভিন্ন প্রকার জানিবে যাত্রা থিলা কি বিবাহ ব্রত থিলা সেটা ঠিক আছে আমার সমস্তଙ୍କର জীবন রক্ষা করবার লাগি সবুকে দূরেই দিয়া হয়েছে বর্তমান আউ যেতে পারমা আমি সামাজিক দূরতাকে বজায় রখমা আউ আমার ভাবগত সম্পর্ক থাউ ফোন কন্টাক্ট হও আমি এন্তা ফোনরে কথাবার্তা ହେଇଥିକିରି କି ଆଗୁଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନକେ ନାଇଁ ଡରେଇ କରି ନାଇଁ ଭୟ କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହେମା ଯେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେଇକି ରହିପାରମା ତାର ବାହାରେ ଶାରୀରିକ ମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଯେନ୍ଟା କର୍ମା ଧରୁନ୍ ଯୋଗ କଲନା କି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲନା କି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲନା ଏଇଟା ମାନେ ଜାରି ରଖବାର ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଧରୁନ୍ ସେମାନେ କ୍ଷେତ ଖଲାକେ ଯାଇକିରି ତ କାମ ଧାମ ଟିକେ କରବେ ଏକା ତ ସେତେବେଲେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତାକେ ବଜାୟ ରଖିକିରି ସେମାନେ ସେସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଟିକେ ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ସାରିଲେନ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ତାକି ଚାଉଳ ଗହମ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଏ କାମ ମାନେ ସାରିଲେନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଆମର ଚାଉଳ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସରଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆମର ଦେଉଳ ଗାଁ ଯେନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତ ସେଟା ନେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିକି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ରଖିବାର ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରା ପୁରା ଆମେ ଆମର ସେ କଲର ଧଲା କଲର କରିକରି ଆଜ୍ଞା 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 2-2.5 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମକୁ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦୂରତାରେ ରହିକିରି ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଲକଡାଉନଟା ଥିଲା ସେଟା 30 ଏପ୍ରିଲ ତକ ବଢ଼ିଛି ତ ଇ ଉପରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ କାଣା କେନ୍ତା ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହୁଛନ୍ ସେଟାକେ ନେଇକିରି লোক ঠিক আছে বলে কইছেন যেহেতু বাহার লোক বলে আসলে তারা রোগটা সংক্রমিত হইবা বলে কি তারা বহুত বঢ়িয়া কলে আমার সরকার বহুত বঢ়িয়া কলে বলে কি তারা প্রশংসা করছেন ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସରକାର ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନଜୀବନକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରମା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନାଇଁ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମାନବାର କଥା ନାଇଁ କେ ତ ଆଉ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁକେ ନେଇକିରି କାଣା କାଣା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କରୋନା ଭୂତାଣୁଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିକି ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଏଠି ଭୟାବହ ମିଶି ଭୟାବହ ହେତ ଲାଗିକି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଆମକୁ ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ করে আর ବହୁତ ଆମେ ଯେତିକି ସତର୍କରେ ସଚେତନ ରହିମା ସେତିକି ଆମର ଲାଗି ଡେଞ୍ଜର ନେଇଛି আর ଯଦି ଯେ ସଚେତନ ଆମର ବିପଦ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବି କାହାକେ ବାହାରି ଗଲା ଆମର ଭିତରୁ ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡେଗବାର ସମ୍ଭାବନାଟେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର साबुन की हैंड वाश रे हाथ धोइबाटा सामाजिक दूरता 1 मीटर अधिका मेंटेन करबार कथा ହେଲା सबको हम कहू मास्क भिडियो ताना हैंड ग्लोव लगो और दूरता रे रहो बोली कहू नाही आज्ञा आज्ञा जार फल रे कि आमे कोरोना भूताणु संगे लड़ी पारमा हां 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 आपनकर पंचायत अंचल रे भी आपन ई सचेतनता प्रक्रिया जारी रखिछन इताके कंटिन्यू करी थाउन जेतकी दिन तक हमर भितरु ई जन कोरोना भूताणु संक्रमण रो नहीं जाउछे तो आपनकर सचेतनता प्रक्रिया एंता आउ टिके माने एंता जारी रही थाउ आउ सामाजिक दूरता बजाय रखुन जार फल रे आमे कोरोना भूताणु ठानु निजके सुरक्षित रखी पारमा आपनकर मतामत लागि धन्यवाद आज्ञा यादे आमर संगे जुड़ी हिचन गुड़भेला ब्लॉक रो देउलगुड़ी ग्राम पंचायत सरपंच श्रीयुक्त सरोज कुमार मल्लिक आज्ञा आसुन तांकर ठानु बुझमा जे तांकर पंचायत अंचल रे से काण काण सब सतर्कतामूलक पदक्षेप निया होइछे आउ आमर जनसाधारण केते मात्रा रे सचेतन होकर अछन आउ सब नियम कानून के मानुछन हाँ आज्ञा नमस्कार नमस्कार
देखुन ये कोरोना भूताणु संगे लड़ाई करबार लगी समग्र विश्व वर्तमान एक होइछे आउ विश्वर 200 रु अधिका देश के वर्तमान एटा व्यापिक सारलान इतार ओषोकषा भी आज तक नहीं बाहरे बोली कहूछन तो इतार ठानु रक्षा पाइबार लगी हेले आमको सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबाके ही पड़वा आउ जार फल रे कि आमे तार ठानु निजके दूरे की रखी पारमा आउ कोरोना भूताणु के आमे हरई पारमा तो आपनकर हे देउलगुड़ी पंचायत अंचल रे आज्ञा काण काण सब आपन पदक्षेप माने नेइछन जार फल रे जनसाधारण सुरक्षित रही पारबे सबको तो डिस्टेंस मेंटेन करबा के कहै छै मास्क व्यवहार करबा के कहै छै आज्ञा आउ घरे रहबा के कहै छै आउ से क्वारंटाइन सेंटर का बागवाली अछि एटा बाहर जेन जेन बे आसले आज्ञा लोग के 14 दिन घरे रहबा के कहै छै आउ गाड़ी रे सबरे प्रचार कराइ छै से माने समस्त रहुचन आज्ञा करबा के मना कराइ छै से जन बाहरु धरुन केते जण इसन आपनकर अंचल रो 8-9 जण आइछन सेमानकु रजिस्ट्रेशन करिकरी आपन क्वारंटाइन रे रखिचन नहीं क्वारंटाइन पर नहीं घरे रहबार के क्वारंटाइन सेंटर गाड़ी नहीं हेते 40 दिन चली नहीं घरे से माने रहुचन तो क्वारंटाइन रे हां घरे घरे एक्स्ट्रा रहउछन पाखा पाखी केते दिन हे गला न आज्ञा सब हां आही गला न 14-15 दिन सब दिन आसबारटा हां हां तापरे से माने 6 तारीख तक सब करथिला तो आपन जेते बेले पहला आरंभ कले आज्ञा ई सचेतनता कार्यक्रम केनता करी लोकन को सूचना देले आज्ञा गाड़ी रे प्रचार करी करे सब बड़े घर घर माने गाँ सब प्रचार रे सचेतन करा गला पहला आज्ञा तो देखुन आज्ञा आपण आमर जेन जनसाधारण अछन भाई भौणी माने माने केते मात्रा रे मानि पारुछन आज्ञा प्राय 80-90% मानुछन 10% फिर भी रही होछन टिके आज्ञा आज्ञा मानवा के हां बुझहुन से माने जे माने भी धरुन रही जाउछन चली छै सर आज्ञा आज्ञा तो देखुन इहादे लॉकडाउन होइछे दुकान बाजार सब आड़े बंद अच्छे रास्ता घाट भी सुनसान रहुछे तो एबे देखुन लॉकडाउन रो से समयटा के बढ़ा होइछे जे 30 अप्रैल तक एटा चलवा तो ई ऊपर काना मत दउछन हमर जनसाधारण जनसाधारण टिके तो हैरान हेबे का बाकी मानी कोले नेक्स्ट के सुविधा हमर निजर कहि बोलन सब कहि हां हमर जनसाधारण कर जीवनटा अंततः बंची जीवा हां सर देखुन आपन कर चली चल कोटले भी टिके भाबा के चंदा गले पड़वा सर आज्ञा आज्ञा देखुन हमर जेन बलांगीर जिल्ला रो आपन शेष सीमा रे अछन कलाहांडी बॉर्डर सर हां कलाहांडी बॉर्डर तो सियाडे कलाहांडी रे जेहेतु पॉजिटिव बाहरी गलान ताके नेकी लोकंकर काना चिंता रहउची आज्ञा चिंता तो कलाहांडी सब रास्ता प्राय बंद अछि साइटटा आज्ञा खाली दोलपड़ी चौकटा मेन जेंटा स्टाफ माने पुलिस स्टाफ शॉर्ट बोली सतीरे नहीं दे पाबा आज्ञा पेट्रोलिंग चाली छे हां हां बाकी स्टाफ दूसरा रे शॉर्ट बोली के सतीरे नहीं दे पाबा ने सर सती तो खाली प्रॉब्लम बोले सेटा न नाले सने रहि गेला आउट के कंट्रोल हो जाता हां हां अच्छा तो आगुटे जिंस आज्ञा एबे हमर धरुन समस्तंकु घरे रहबा लगी कहा होची आउ सेथिर लगी एबे हमर गुटे टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर भी अच्छे जेनटा कि 14410 बोलिकी आमर ओडिशा सरकार सेटा देइछन तो जेन मानकर भितरे कौनसी लक्षण देखा जिबा कि एंदा सर्दी काशी छिंक बेले से नंबर संगे कांटेक्ट करिकिर भी आमर साधारण जनसाधारण जानि पारबे आउ निजे डाक्तरकर सहायता भी नहीं पारबे घरे रहबाटा लोक माने सब बेले वर्तमान तांकर अभ्यास आगरु नहीं थई इताके से माने केते मात्रा रे ग्रहण करूछन सब काम धंधा बोले कि सब काम हले जे चली अंता एले सर अच्छा तो आगुटे जिनस आज्ञा हाँ हाँ देखुन ये सामाजिक दूरता बजाय रखबाटा आज्ञा माने 1 मीटर दूरिया डिस्टेंस ठिया हबाटा घरू बाहरले मास्क पिंधबाटा तो तार बाहरे आपनकर हे पाखे आखे जेन बाजार हाट बसुचे तो सेने केते मात्रा रे ई जेन सामाजिक दूरताटा बजाय रही पारुचे टिके रही छै सर सता टिके नहीं करे छै बाजार मार्केट ता टिके जनता गले नहीं करे कागरी मार्केट सकाल सकाल नहीं करले भी नहीं चलन दूरता टिके नहीं मेकअप कर पारबार तली बाकी हमर राशन फाशन आनी गला सेटा हेइ जुछि से जगह रे आज्ञा मार्केट में जेन परिबा आनी गला सेटा टिके नहीं पारु छै देखुन सेनो केंदा के टिके सुविधा हेइ पारबा से ऊपर टिके गुरुत्व दोन कोआ हो जे बाकी से जेन व्यापारी केंदा टिके दुनिया से माने जेन चाकरी में टिके दुनिया से बसबा से सेटा कोआ हो छै आज्ञा तो देखुन आपनकर पाखे हाँ 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 हे पाखे आखे जेने बड़ पड़िया अच्छे तो जदि मार्केटटा छोट जगह भलिया लागुचे से जाके नहीं है ये ठीक है सर हां हां बाकीटा नहीं खाली परिबा आसु ठीक ने बोले मेकअप होई दिछि अच्छा हमर व्यापारी भाई मान कुटी के दूरिया दूरिया बसिकरी 1 बाय 1 गुटे गुटे मीटर डिस्टेंस ठिया हेकरी घिनो बोलिकरी टिके परामर्श देबा के पड़बा आउ हां 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 तो आउ जेन आपनकर सेफ सेंटरटा केने चाली छी आज्ञा बागवालीटा बागवाली स्कूल सेनो केनता काना व्यवस्था करिछन हां सब बेड फेड सब पानी लैट्रिन बाथरूम सब रेडी छै
अच्छा आपन को संगे आउ किए अछन जेन माने कि आपन को ई सब काम धाम रे सहाय्य करूछन? वीडियो जीपीओ हम्म पीईओ हम्म जीआरएस ଆଉ मेमोर स्टाफ आज्ञा तो से माने किछि गाइड भी करूछन आउ आपन को किछि हाँ, सहायता करूछन। भी दउछन। आज्ञा लोक माने ई जेन बारंबार हाथ धोइबाटा साबुन की हैंड वाश रे आउ घरू बाहरले माने ई जेन सामाजिक दूरता बजाय रखबाटा 1 मीटर परस्पर दूरिया ठिया हबाटा एटा की केते मात्रा रे ग्रहण करूछन? हाथ तो साबुन तो हाथ धोई देछन आपनकर ग्राम पंचायत अंचल रे आमर जनसाधारण सुरक्षित रहुछन सचेतनता व्यवस्था भी आपन नउछन आपनकर मतामत लगी आपनकर सूचना लगी धन्यवाद आज्ञा। बलांगीर जिल्लार भिने भिने ग्राम पंचायत सरपंच आज्ञा मानकर संगे कथा ହେଲା उतरू जानला आमर भाई बहन माने बड़ा सुंदर भावे सरकार नीति नियम मानिकरी सुख शांति ने रहुछन एंता रहमा बेले निश्चय आमे कोरोना भूताणु ठानु जीति पारमा। इहादे आसुन जने डाक्तर आज्ञा को ई बाबदे दुई पद पचरामा। बर्तमान आमर संगे जुड़ी होइछन गुड़भेला सीएचसी रो डाक्तर प्रशांत कुमार सिंह धरुआ आज्ञा। आसुन तांको ठानु जानमा जे वर्तमान परिप्रेक्षी रे आमे समस्ते आमर देह पाके केन्दाके जगी रखमा आउ स्वास्थ्य के सुस्थ रखबार संगे संगे आमे निरोग जीवन यापन करमा आउ कोरोना भूताणु संक्रमण ठानु केन्दाके निजके दूरे रखी पारमा। हाँ आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखुन आज्ञा वर्तमान कोरोना भूताणुर संक्रमण रे विश्वव्यापी आतंक सृष्टि हो जाइए आरु अनुन्नत देश का उन्नत देश माने भी जेनता कि आमर अमेरिका इटाली स्पेन ई समस्ते इने हजार हजार संख्यार लोक मैंने एफेक्टेड होउछन आउ मरी भी जाउछन। आमर देशे भी वर्तमान इटा गोटे आतंक सृष्टि करिछे। तो आज्ञा वर्तमान परिप्रेक्षी रे आमे माने केन्ता करी आमर जेन जनसाधारण अछन निजके निजे आमे केन्ता करी रखमा आमर देह पाके जार द्वारा कि आमे कोरोना भूताणु एफेक्ट ठानु बची पारमा। देखुन आज्ञा इटा तो वर्तमान महामारी आकार इड़ा बेमारटा देखा जाइए आज्ञा जहाँ जना पड़ुचे इटा साधारणतः जेन लोकटा इन्फेक्टेड अच्छे सेतार द्वारा ही ए रोगटा अन्य मानकु डेगुचे। आज्ञा तो वर्तमान सतर्कता अवलंबन करी जीवन यापन करबाटा फार बेटर है आज्ञा जेहेतु इतार लगी कौन प्रकार मेडिसिन नहीं बाहर बार आउ कौन प्रकार इतार माने बचाव करबार लगी हमको निजके एका प्रिपेयर करी रखबार के पड़वा। आज्ञा तो सतर्कता रे रहमा तो सुरक्षित रे रहमा हमें आज्ञा तो हेतिर लगी प्रथम जिनिस रहुचे निजके माने अन्य मानकर ठानु हमें तो नहीं जानी थाउ ना आज्ञा जेन केन लोकटा इन्फेक्टेड अच्छे केन लोकटा इन्फेक्टेड नहीं नो तो बेटर है से ठाने हमें समान को ठानु जेन लोक भी हमें नुआ देखुछु कि जहाँ की भी हमें डाउट करूछु आज्ञा से लोक मान को ठानु हमें दूरे कर रखमा। आज्ञा तो देखुन सर आपण अनेक आमर लोक मानकर संस्पर्श भी आउथबे जेन माने हॉस्पिटल जाउथबे आपन को विभिन्न समय रे ग्रामांचल के भी जीवा के पड़ुथबा तो से समय रे इता के नेकरी निश्चित भावे आमर जनसाधारण आपन मान को पचरउथबे जे केनता काना करमु काना बोली कर पहला जिनिस रहुचे आज्ञा हमें समान को कहूछु जे जेते होचे वर्तमान तो लॉकडाउन चलीचे आज्ञा तो जेते बेल तक अति दरकार नहीं पड़ीचे सेते बेल तक आपण माने घरु टोटली नहीं बाहरिबार कथा आज्ञा पहला जिनिस। आज्ञा दुई नंबर जिनिस रहुचे जेते बेले भी आमे बाहर के जाउछु दूरता मेंटेन करी आमे रहमा सबु बेले आज्ञा जहाँ जहाँ भी जाउछु जहाँ भी आसुछु हां हां हम जहाँ भी करा होचे हां सेठाने आमे हमर सुरक्षा के पहला रखी करी आमे दूरता मेंटेन करी 3 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रखमा जनकर ठानु आज्ञा आउ से हिसाबे कथबार्ता करूँ कि बाहर के इमरजेंसी काम तो एंता पड़वा एका जहाँ हेले बेले आज्ञा तो से जगह ठाने अन्य मानकर लोकर संस्पर्श रे आमे जेंता नहीं आसी पारमा आज्ञा से माने खासले कि कथा हेले कि छिकले हमर डायरेक्ट कांटेक्ट जेन हे जाउचे मोदी मोदी हमें जानी गले नहीं पारी थो एबे देखुन जिन उन्नत देश माने अछने आज्ञा से उन्नत देश माने गले ई भूताणु रे पूरा आक्रांत हे जाइछने का करी ई भूताणुटा से माने टोटली जानी नै वे ऑफ इन्फेक्शन ता केन हिसाबे होचे बोली करी आपण देखिथिबे हमें आजिकली सांग साथी माने जेतेले भेट पडुछु हैंडशेक करूछु आज्ञा का के कुंडे पकोछु हां हां तो सेटा गले गुटे इन्फेक्शन हेबार चांस रे रहुचे तो हमके सोशल डिस्टेंसिंग ता करवार के पड़वा भूताणुटा हमर हमके माने डायरेक्ट आउ आसी नै पारे ताके आर गुटे मीडिया के दरकार हबा हमको हमर निगे आसवार लगी आज्ञा तो सोशल डिस्टेंसिंग ता हेति लगी पहला जिनिस रहुचे तापरे निजर सुरक्षा हमें निजे करवार कथा आज्ञा हमें जेते बेले भी हमें स्कूल मान के जेते बेले जाउथनु से टाइम रे हमें छुआ मान को कहउथनु बाबू माने तमे हाथ धोइबाटा पहला सिखो तार जेन 10टा स्टेप अछि हां हां से 10टा स्टेप रे आपण
सब बेले हाथ धोइबार लगी छुआ मान को आमे जेन भी फील्ड जाऊं कि जहां भी जाऊं आज्ञा से ठाने आमे लोग मान को कहूं तो एठाने हाथ धोइबाटा होचे पहला दिन आइसोलेशन हाँ। तापरे डे टू डे लाइफ रे आमे जहां भी करू छुए घर के पोसना आ घरे माने बाहरु आसी छु आमे आ से हाथे न आमे जे करी खाइ दउथुनु जहां भी कर दउथुनु तो आमे सेते बेले सचेतन थई करी भी सचेतन नाइ थिला अंता काम माने करा होतला तो से जिनिस मान के हमको पूरा पूरी टोटली अवॉइड करबार अछि आपण जेन अंचल रे अछन गुडभेला अंचल रे हमर जेन जनसाधारण माने केते मात्रा रे इदिगे सचेतन रहउछन आज्ञा जणे तो पूरा पूरी सचेतन अच्छे बोली करी बोले कहि नाइ पारू आज्ञा किंतु आमे जेते दूर तक जानि पारू छु लोक माने ई हिसाबे निजर डे टू डे लाइफ के पूरा पूरी मेंटेन करिते आसुचने आज्ञा आउ आदि आमे जेथिनु आज्ञा नवा पड़ा सेठाने गार लोक मान को गले भेट पड़नु सरपंच बोले थिले सेने सेठाने आमे कथाबार्ता हला कि आमे जानि पारनु लोक माने प्राय तो सचेतन हेइ बसले न आज्ञा आउ से माने निजर घर भितरे एका माने से जेन जेन प्रोसेस माने मुई कहनी से प्रोसेस रे माने कार्यकारी करूचन वर्तमान परिप्रेक्षी रे आमे जदि देखमा आपण मानकर भलिया डाक्टर नर्स कि हमर जेन पारामेडिकल स्टाफ अछन आउ सेमानकर जेन दिन रात सजाग प्रहरी भलिया काम करूछन आर हमर जनसाधारण के ए कोरोना भूताणु ठानु दूरे रखबा लई चेष्टा करूछन तो आपण माने निश्चित भाव में धन्यवाद पात्र आउ ये जेन सचेतनता कार्यक्रम एंता करी आपण मानकटा जारी रहू जार फल कि आमे कोरोना भूताणु ठानु दूरे रही पारमा आपनकर सूचना लगी बहुत धन्यवाद आज्ञा श्रोता बंधु 9 एप्रिल माने गला काल गुटे दिने 6टा नुआ पॉजिटिव केस चिन्हट है जेनटा कि भल संकेत नुहे ओडिशा सरकार सूचना और लोक संपर्क विभाग तरफु मिली सूचना हिसाब इहादे राज्य 9टा स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल रे 1797टा बेड्र व्यवस्था होइछे। भुवनेश्वर आंचलिक भेषज अनुसंधान केन्द्र RMRC रे अत्याधुनिक कोवास मेसिन स्थापन करा जाइछे। इतार द्वारा RMRC रो कोविड परीक्षा क्षमता 1000 के वृद्धि पाइछे। ओडिशार भिन्ने भिन्ने जागाने बाहर राज्य नु आसिकिरी अटकी रहितबार 70,000 श्रमजीवी मानकु 2012टा शिविर रे रहबार खाइबार व्यवस्था करा जाइछे। आज राज्यर 5385टा ग्राम पंचायत ने 3,31,859 आरु 114टा पौरांचल रे 31,832 जन गरीब और असहाय लोकंकु रंधा खाद्य दिया जाइछे। ओडिशा सरकार स्वास्थ्य विभाग तरफु कहा जाइछे जे 9 एप्रिल रातिर 12 बजे तक 3,249 जनकर कोविड नमूना परीक्षा रिपोर्ट मिली। मोट पॉजिटिव व्यक्तिंकर संख्या होचे 48। सेथिर भितरु 2 जन सुस्थ होकर घर के गलेन आर जनकर मृत्यु होइछे। राज्यर भिने भिने डाक्तरखाना मानके 113 जन कोरोना संदिग्ध वर्तमान क्वारेंटाइन बा संगरोध रे अछन। तो श्रोता बंधु सोशल मीडिया रे घुरी बुलुथबार गुजबनु दूरेई रहुन, घर भितरे रहुन, सामाजिक दूरता बजाय रखुन, सुरक्षित रहुन। जदि कहार स्वास्थ्यगत समस्या होउचे सेमाने 104 नंबर के फोन करी जनौन। तो आजिर कार्यक्रम के इना रखमा जुहार।